What's going on guys? So 10 महिना अगाडि चाहिँ मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ. इट वाज अबाउट नेपाली स्टुडेन्टको एक्सपेन्सेस कति हुन्छ त अमेरिकामा भनेर. एन्ड देन मैले एकदमै राम्रो फिडब्याक पनि पाएको थिएँ थ्याङ्क्स टु इच एन्ड एभ्री वान अफ यु जसले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो. एन्ड देन यु गाइज वर रेडी क्युरियस टु नो होइन. अब नयाँ वर्ष पनि लाग्यो 2024को लागि मैले यस्तो भिडियो चाहिँ बनाएको थिइनँ. सो जस्ट लुकिङ एट द्याट मैले चाहिँ दिस टाइम आई थट अफ मेकिङ दिस भिडियो. यसको लागि चाहिँ मैले मेरो साथी पनि बोलाएको छु भिडियोमा. सो मेरो घरको एक्सपेन्सेस चाहिँ मेरो लागि छुट्टै हुन्छ, उसको घरको एक्सपेन्सेसको लागि छुट्टै हुन्छ. So without any further ado, let's introduce my friend to you guys. Hey guys, what's up? I'm Sagnik Sinha. एजे का मैं दोस्त बना हूँ लास्ट 6-7 महीना हो गए. आज सोचा कि चलो कितना पैसा खर्च होता है बोल ही दे सबको. क्या बोलते हैं? Yeah, so we could probably do this video in complete English. तर चाहिँ तपाईँहरू नेप्लिज अडियन्सले पनि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज अभियसली बुझिहाल्नुहुन्छ भनेर. एन्ड देन भनाइको लागि पनि फर भन्न पनि सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले हिन्दी ल्याङ्ग्वेज र नेपाली ल्याङ्ग्वेज दुइटै युज गर्दैछ. म सोली नेपाली नै बोल्छु अभियसली, बट हि इज गन बी स्पिकिङ इन इङ्ग्लिस अर हिन्दी है त. Okay, so basically let's do a breakdown of the expenses and everything. First things, we're just going to be reading everything from our phones because there's a notes app man will some. Yep. So first thing would be the rent. For me, rent is gonna be $330. That's gonna be multiplied by 3 because I'm a 3 jana sama apartment ma. So every year चाहिँ हाम्रो lease sign गर्नु पर्ने हुन्छ. So lease को अनुसार चाहिँ monthly rent 330 आउँछ. वो हमारा रेंट आता है मंथली अराउंड 1400. सो लेट्स डिवाइड इट बाय 6. 230 235 like that per month. 2035. Wow. And this is a 2-bedroom or a 3-bedroom? Yeah, this is a 2-bedroom house, 2-story house with a porch and like heaters, everything on. यहाँ घर चाहिँ मजाको छ बिकज यसको घरमा चाहिँ बाहिर बाल्कनी पनि छ, माथि 2 तल्ले घर छ. मेरोमा चाहिँ बाल्कनी त छैन, सानो बाल्कनी छ भन्छु, तर मेरो घरमा चाहिँ यस्तो त्यो माथि तल त्यो 2 तल्ला चाहिँ छैन क्या. यिनीहरूको चाहिँ एकदम कम्युनिटी पनि राम्रो छ. आई थिङ्क तुम लोग के पास तो स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है. हमारे पास स्विमिंग पूल, जिम, सब कुछ है. पार्किंग, they have everything, they are loaded. Yep. Okay, parking, yeah, parking we have the roadside parking obviously, parallel park गरेर राख्नुपर्छ, but यस्तै धेरै amenities चाहिँ हाम्रोमा छैन. So I think for the rent that's justifiable. How much do you pay on your share? 230. 230. Okay. Alright, so that's rent. Next one would be the groceries. Groceries मा चाहिँ it really depends. म भन्छु कि ग्रोसरी चाहिँ महिनाको लगभग $80 to $100 per month चाहिँ हुन्छ मेरो लागि चाहिँ, बिकज म चाहिँ मोस्टली वालमार्ट कि त अल्डी त्यताबाट लिन्छु. सो विकली रफली भनौँ $15-20. त्यसमा चाहिँ म मोस्टली दुध, त्यसपछि पाउरोटी, बिस्किट, अनि चिकन, कहिलेकाहीँ स्याल्मन होइन, प्रोटिनहरू, मोस्टली प्रोटिनहरू भनौँ. अनि मोस्टली त्यस्तै नै हो. $15-20 हप्ताको भनौँ. फ्रुट्सहरू पनि लिइरहेको हुन्छु. कहिलेकाहीँ चाहिँ आई गो टु इन्डियन प्लेसेस अर नेपाली प्लेसेस, त्यहाँबाट चाहिँ वाइवाईहरू हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ नेपाली स्पाइसेसहरू त्यताउति लिँदा पनि इट रियली फ्लक्चुएट्स. सो राउन्ड फिगर चाहिँ एउटा दिनु पर्दाखेरि आई वुड से $100 a month would be the groceries part for me. What about you? मेरे लिए ग्रोसरीज अराउंड, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जन है, लाइक 6 of us, so monthly around 50 maximum 50. So like so on your share, right? On my share is like Okay. 50. So ग्रोसरीज हो जाता है कभी कभार जब एक्स्ट्रा मन होता है, लाइक सैल्मन एंड लाइक बहुत अच्छा वाला फिश है. ड्रिंक्स भी लाते हो? हाँ कभी कभार, बट वो एक्सपेंसेस में आ जाता है. सो Yeah. कुछ भी ज़्यादा भी हो जाए तो 70-80 से ज़्यादा नहीं जाता मंथली बेसिस, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा जन है. 6 of you guys. एन्ड देन उनीहरूको घरमा चाहिँ हेर्ने खेल्यो भने चामलहरू कति ठुल्ठुलो बोरामा. एन्ड देन लाइक बेसिकली म अगाडि हेरेर छु, किचन छ मेरो अगाडि. एन्ड देन पुरै हेर्दाखेरि चाहिँ भरि भर छ, बिकज खाना त एकैछिनमा सकिन्छ कि धेरै मान्छे भएपछि. बट आई थिङ्क लाइक अल अफ यु गाइज डु कोअपरेट when it comes to groceries and everything. we like share our groceries, so okay. like we all eat everything. so ऐसा कुछ नहीं भाई मैं नहीं खाता, मत बना, ऐसा कुछ नहीं है. सब कुछ बनता है किचन में, सब बनाते हुए खाते भी है. we like help in groceries, we help in cooking, we help in cleaning. so होता है. it's like cool. we are syncing to like. Okay, third topic would be eating out. यो चाहिँ obviously this also gonna vary होइन, every time like एउटा constant चाहिँ हुँदैन बाहिर खानेकुरा भनेर. म नर्मली मेरो हिसाब गर्नु पऱ्यो भने if I just go through my credit card statements and everything, I would say weekly बाहिर खाना त्यस्तै $20-30 भनौँ. महिनाको ल हद से हद राख्यो भने 100-150 महिनाको, कहिलेकाहीँ बढी पनि हुन्छ, 200-250 पनि हुन सक्ला. तर मोस्टली चाहिँ I would say just to keep it a like random figure, $100 to $150 would be the minimum I would be spending every month. And what about you? Eating out, I eat out a lot, but since we are all, it's cheap. So monthly on my share would be like 100, 120.
उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी हम लोग स्टूडेंट है, पैसा तो आता नहीं है भाई उतना तो चिल भी करके आना होता है, लिमिटेड होता है. बहुत I लिमिटेड will होता है come into भाई. that in a bit. But what do you normally have when it comes to eating outside? Like pizzas and mostly pizzas, but I love Indians, but those are expensive. Yes, really expensive. नेपाली रेस्टुरेन्टमा मोमो खानु पऱ्यो भने पनि लगभग $15 to $20. 20 त हल्का हाई साइड भयो होला होइन, बट 15 देखि 18 भनौँ होइन, मोमो प्लस टिप्स अनि यताउति गरेर एडअप हुन्छ क्या. I'm talking about momo, so I'm just saying like momo is kind of expensive. Momo is literally Yeah. expensive. For a samosa, there's the price of $8.65 plus taxes Yeah, for taxes. one single samosa. And then when you eat out, you have to tip them as well. यताको Yeah, चाहिँ the tipping culture is so bad here. Everything you do, you have to tip. Yeah, so मेरो चाहिँ त्यही 100-150 and then your was like 100, $100. Okay. Alright. Okay. अर्को टपिक छ सेलफोन बिल. सेलफोन बिल चाहिँ आई युज T-Mobile, सो मेरो चाहिँ फोन इज फुल्ली पेड अफ, इट्स एन अनलक्ड फोन. सो हामीहरू चाहिँ वी आर लाइक आई थिङ्क 11 to 12 पिपल इन अ सिङ्गल फ्यामिली प्लान. सो नर्मली मैले त्यो प्लान चाहिँ एकजनाले एक्लै लिएको भए द्याट वुड कस्ट मी रफली $75, बट देन सिन्स देयर इज सो मेनी अफ अस आई पे लाइक $32, $32.5 टु बी प्रिसाइज, एन्ड द्याट्स T-Mobile अनलिमिटेड. त्यो चाहिँ म्याजेन्टा म्याक्स प्लान हो. म चाहिँ कहिलेकाहीँ नेपाल गएको बेला अरू कन्ट्री गएको बेला चाहिँ रोमिङ अनलिमिटेड डेटा एन्ड एभ्रिथिङ द्याट्स रियली गुड, बिकज मलाई चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ अन द गो चाहिँ मलाई जतिखेर नि नेट चाहिरहेको नि हुन्छ भनौँ लगभग. सो $32 इज द थिङ द्याट आई पे फर माई सेलफोन एक्सपेन्सेस. व्हाट अबाउट यू? मेरा आई थिंक मैं 6 महीने का एक डील लेता हूँ मिंट मोबाइल से. सो उनका एक स्कीम है कि 15 GB पर मंथ तुम $160 पे करो 6 मंथ के लिए. दैट इज़ रफली 27 इश. सो पर मंथ मैं 27 पे करता हूँ एंड आई गेट 15 GB इंटरनेट. दैट्स नॉट बैड बिकॉज आई हैव वाईफाई एट माई हाउस. सो ओनली टाइम आउटसाइड, आई मीन इधर हर जगह में वाईफाई है. जब तुम सिर्फ रास्ते में हो, यू नीड योर मोबाइल डेटा, दैट्स इट. Yeah, for maps and stuff like that. Apart from that, 15 GB is more than enough. So, Yeah, it's more than enough, and everything is 5G, so we do get roughly like I would say 1 Gbps, 800 Mbps देखि 1 Gbps चाहिँ normally हुन्छ. I think even for Mint Mobile, since it's Yeah, owned it's by like T-Mobile, 300. it's roughly the 300 to 500. Okay, अर्को छ इन्टरनेटको लागि चाहिँ we pay $65 a month. त्यो चाहिँ स्पेक्ट्रमबाट छ, so that's like 500 Mbps, and then we have like roughly 5 to 6 devices connected. अनि त्यहाँबाट चाहिँ मोस्टली मेरो प्ले स्टेसन यताउति मजाले चलिहालेको हुन्छ. सो 500 Mbps इज लाइक द स्विट स्पट फर मी. मेरो भागमा आउँछ रफली $22 a month फर स्पेक्ट्रम इन्टरनेट. व्हाट अबाउट यू? Same, I use Spectrum, but मेरा I think roughly 60 आता है per month. So since we are 6 guy, on my share it's like $10 per month, and it's like 300 Mbps. So हमारा उतना डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है जैसे कि तेरा है प्ले स्टेशन वो. तो स्मार्ट होम, आई हैव द एंटायर स्मार्ट होम या कनेक्टेड टू इसका दैट. वो है, तो मेरा वो वाला सीन नहीं है अभी तक. तो जस्ट आवर मोबाइल डिवाइसेस लाइक 6 मोबाइल डिवाइसेस एंड 6 लैपटॉप्स, बट नोबडी यूजेस द लैपटॉप ऑल डे लॉन्ग. सो इट्स जस्ट 6 मोबाइल डिवाइसेस अराउंड. ओके, अर्को आउँछ इलेक्ट्रिसिटी. बिजुली चाहिँ यता भेरिएबल कस्ट हुन्छ नेपाल जस्तै अभियसली. सो इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो एमरेनले प्रोभाइड गर्छ. इलेक्ट्रिसिटी रफली $60 to $75 a month आउँछ, बट कहिलेका धेरै गर्मी भएको बेला हामीहरूले एसी कुलरहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ, जाडो भएको बेला हिटरहरू खोल्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यस्तोको लागि चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ लास्ट मन्थको स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि आई थिङ्क इट वाज लाइक रफली $75 a month जति भनौँ. सो इचको भागमा आउँछ $25 a month. व्हाट अबाउट यू इलेक्ट्रिसिटी? सो ऐसे कि तूने बोला 70-60 आता है जनरली, बट गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा है इधर. इट्स आइदर टू कोल्ड और आइदर टू हॉट. सो सर्दी के टाइम हीटर चलता है, गर्मी के टाइम कूलर. सो अराउंड रफली बोले तो 100 से 120 आ जाता है. ऑन माई शेयर 15 to 20 आ जाता है पर. मेरो लागि चाहिँ ट्र्यास एन्ड वाटर फ्री हो बेसिकली. त्यो चाहिँ रेन्टमा इन्क्लुड हुन्छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन, बट मेरो अपार्टमेन्टमा मेरो केसमा चाहिँ द्याट्स इन्क्लुडेड. हाउ मच डु यु पे फर ट्र्यास एन्ड अर वाटर? So per month it's like 60 to 100 again. So Really? it's really like Oh, wow. because it includes water, not just trash. So Okay. on a maximum it's 100, let's say. On a minimum it's like 60. So depending on that, it could be like as low as 10 to as high as 20. 15 to 20. द्याट्स स्टिल भेरिएबल कस्ट, Yeah, राइट? that's a very ओके ओके, अर्को आउँछ टेक्स्ट बुक एन्ड सप्लाइज. यो चाहिँ हल्का एकाडेमिक करियरमा पनि जोइन गरौँ भनेर हो. टेक्स्ट बुकको लागि चाहिँ यता चाहिँ नेपाल जस्तो अभियसली टोरेन्टहरू डाउनलोड गर्न मिल्दैन, एन्ड आई डोन्ट थिङ्क आई सुड बी सेइङ दिस एज वेल भिडियोमा. सो टोरेन्टहरू डाउनलोड गर्न मिल्दैन, सबै कुराहरूको लाइसेन्स हुन्छ. सो पिडिएफहरू भनौँ कहिलेकाहीँ कुनै किताब चाहिएको हुन्छ, म चाहिँ हार्ड कपी भन्दा पनि पिडिएफ अर्डर गर्छु अनलाइनबाट. सो इ बुकहरू नर्मली मानौँ
एक सेमेस्टरको नर्मली मानौँ लाइक $25 एन्ड देन पियर्सन कहिलेका सब्सक्रिप्सनहरू लिनुपर्ने हुन्छ होइन लाइक अनलाइन लर्निङ LMS प्लेटफर्महरू जस्तैको सो त्यस्तोको लागि चाहिँ रफली सेमेस्टरको भनौँ हाउ मच डज पियर्सन कस्ट लाइक 120 समथिङ लाइक द्याट सो 120 एक सेमेस्टरको है 6 महिना 4 देखि 6 महिनाको कुरा भनौँ बट इफ यु डिभाइड द्याट बाई लाइक एक महिनाको हिसाब गर्नु पऱ्यो भने भनौँ $30-35 पर मंथ भनौँ न व्हाट अबाउट यू सो मैं पियर्सन के लिए पे करता हूँ ऑन अ 4 month बेसिस सो every 4 months I have to pay again so like maximum I paid was 180 and the minimum I paid was 120 तो उसके बीच में वेरिएबल है yeah and also it depends on the classes you take lot of times professor actually does download the PDF and everything and then they upload it on Canvas itself but lot of times we just have to pay out of pocket for most those of the expenses time we have to pay out of our pocket yep okay अर्को कुरा आउँछ कार एक्सपेन्सेस मैले यो पुरानो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ कि यो चाहिँ लगभग मान्छेहरूको कसैको लागि एप्लिकेबल हुन्छ कसैको लागि हुँदैन भने मेरो लागि चाहिँ कार एक्सपेन्सेस एप्लिकेबल छ सो कारको लागि आई मन्थली पे मेरो ग्यासको खर्च भनौँ है पेट्रोलको खर्च म 2 हप्तामा एकचोटि ग्यास भर्छु रफली $50 हुन्छ 2 हप्तामा सो एक महिनामा ग्यासको $100 आयो त्यसपछि गाडीको इन्सुरेन्स प्रोग्रेसिभबाट लगभग $200 फुल कभरेज भनौँ सो रफली $300 अ मन्थ वुड बी द कार एक्सपेन्सेस त्यसमा चाहिँ अब कार डिटेलिङ कहिलेका कार वास यताउति एड गरेर पनि भनेको सो रफली $300 भनौँ न व्हाट अबाउट यू मेरा तो भाई गाड़ी नहीं आया भाई साहब ने अभी तक दिया नहीं है मुझे तो आई मीन आई टेक यू अराउंड सो आई एम ग्लैड सो बात है मेरा रफली बसेस और मेट्रोस में जाता है जो भी जाता है सो बसेस एवरी ट्रिप इज़ $1 नो मैटर वेयर एवर यू गो एंड फॉर एवरी मेट्रो राइड इट्स $2.5 सो दिन में डिपेंड करता है तुम कितनी बार एंड देन ओकेजनली वी यूज उबर या ओकेजनली वी यूज उबर फॉर So from my place to college, it's like we get a coupon that's $1 for left. But generally ऐसा नहीं होता है कभी कभार वो कूपन नहीं मिलता है so for this small distance even we have to even pay like on a maximum $15. 15 कभी कभी टिप देना पड़ता है but since it's left it's optional you can just skip it but मैं तो नहीं देता भाई कंजूस हूँ ओके मलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उबर गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ साथीहरूकोमा जाने बेला कहिलेकाहीँ गाडी लग्न मन लाग्दैन त्यस्तोको लागि चाहिँ रफली $15-20 पर राइड भनौँ द हाइएस्ट राइड आई थिङ्क आई टुक वाज लाइक $75 द्याट वाज फ्रम हियर टु अ कन्सर्ट त्यो वो मेरील्यान्ड नाइट्स पे था बट बिकज द्याट वाज द पिक टाइम एन्ड एभ्रिथिङ बट रफली $15-20 वुड बी लाइक एभरेज राइड फर उबर आउट चाहिँ अर्को आउँछ मिसलेनियस यो पनि भेरिएबल कस्ट हुन्छ मिसलेनियसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कपाल काट्ने पैसा सो कपाल काट्न नर्मली $25 लाग्छ मेरो $5 टिप सो $30 भयो कहिलेकाहीँ लुगाफाटा किन्न मन लाग्छ जुत्ता किन्न मन लाग्छ होइन सो आई वुड से मन्थली त अभियसली जुत्ता किन्ने कुरा भएन होइन अब 6 महिनाको मानौँ कि 1 वर्षमा जुत्ता किन्यो भने 2-3वटा जुत्ता किन्छु होला लुगा पनि लगभग महिनामा 1-2टा किन्छु होला सो आई वुड से फर द्याट क्लोदिङ एन्ड एभ्रिथिङ आई स्पेन्ड रफली लाइक $50 अ मन्थ फर क्लोदिङ अनि त्यसपछि 150 in 6 months जस्तै भनौँ मिसलेनियस में मेरा ज़्यादातर बोल सकता है क्लोथिंग्स मेरे को जूते बहुत पसंद है बट मैं उतना ख़रीद नहीं पाता इधर लिटरली क्योंकि पैसे नहीं होते सब कुछ मिला के उतना बचता नहीं है तो सेविंग्स करके आई वुड से इन 6 months आई कुड स्पेंड लाइक अराउंड 200 मैक्सिमम ऑन अ जॉर्डन्स बिकॉज आई लव जेज मिसलेनियसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले अघि इन्क्लुड गर्न बिर्सेँ कहिलेकाहीँ हामी घुम्न जान्छौँ सपोज समटाइम वी माइट गो टु शिकागो समटाइम्स वी बिन टु प्लेसेस अभियसली वी बिन टु सो मेनी प्लेसेस टुगेदर सो त्यतातिरको खर्च पनि एड गर्नु पऱ्यो भने आई वुड से मन्थली त नभनौँ होला वर्षको त्यस्तै 250 500 अभियसली द्याट्स कन भेराइ होइन तर इफ यु रियली ट्याली द्याट मन्थली बेसिसमा म भन्छु रफली $50-60 लाइक कहिलेकाहीँ लेट्स से हामी बोटिङ गर्न गयौँ अरे होइन अर्को सहर बोटिङ गर्न गयो अरे त्यहाँको $10-15 हो एन्ट्री पास भयो पार्कहरूको पास भयो समथिङ लाइक द्याट त्यस्तै आफ्नै भनौँ न घुमघाम खर्चहरू जस्तै भनौँ ऐसा ही होता है ज़्यादा आई मीन वी ट्रैवल टुगेदर सो ऑब्वियसली दैट्स गोना बी द सेम प्राइस $50 से $100 के अंदर हो जाता है मंथली क्योंकि हम लिटरली ज़्यादा घूमते तो कम है और बड़ा वाला ट्रिप 6 महीने में शायद एक बार तो वी कैन सेव अप टू दैट बट हर महीने अगर देखें तो मैक्सिमम से 100 से ऊपर जाएगा नहीं Yeah, and then miscellaneous we would also like to add subscriptions like Netflix, One Password, something like that. अब online subscriptionहरू कति हुन्छ I pay like $22 Netflix and then I think One Password is like a password management thing VPN यताउति त्यस्तो कुराहरू सफ्टवेयरहरूको लागि पनि लाइसेन्स किन्नुपर्ने हुन्छ so that's like कितना आता है 35-40 a month something like that मेरे पास Spotify है और yeah, Spotify
बस वही है. So I think इधर का आता है $19 per month since I'm using my Indian account. So it like I pay only $19 per month, 19 rupees per month. So Wow, student discount on top of yep, that. student Wow. 19 rupees per YouTube month. Premium, I think you can also get YouTube Premium from Nepal and India because US मा चाहिँ Yeah. YouTube Premium मा एकदमै धेरै एड आउँछ. And I have YouTube Premium, मैले चाहिँ नेपालको युज गर्छु, so I pay like $99 a month, which is a steal. It's an absolute steal. Yep. So 19 rupees is a better steal, bro. Yeah, that's like Don't that's let the pinnacle. Spotify know that, okay? Okay, so सबै कुराहरू चाहिँ ट्याली गऱ्यौँ भने आई थिङ्क 1100 मैले एक्ज्याक्ट ट्याली गरेको छैन, क्यालकुलेट गरेको छैन. आई थिङ्क $1,000 to $1,100 and then I think for you it's probably going to be the same range, No, 800. mine is like 800. Car expenses are about. Yeah, because इसका कार है मेरा नहीं है, तो I Yeah. get off on that part. So around 800 से 850 में मेरा हो जाएगा. And then lot of people think कि कसरी यस्तो अमेरिका आएर पैसा कमाउने, how do people make money in America होइन. But obviously as you know you cannot work off campus here in the US. That's a violation of your F1 status. And then we do work on campus, so I think you get paid like $12 to $13 an hour. Same for Yeah. me. So I make around like $1,000 a month. $1,000 a month. Something like that मेरो लागि पनि भनौँ. And then obviously मेरो YouTube पनि मोनिटाइज हुँदैन because F1 भिसाको चाहिँ त्यो एउटा भायोलेसन नै हुन्छ कि I cannot do monetization, nothing like that. And then mostly भनौँ न I would say खर्च हमारा वही हाँ, बस. सेभिङ्स चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सपेन्सेस इक्वल्स टु सेभिङ्स हुन्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट जस्तै हुन्छ. बट जे खर्च कमाउँछ नि Savings सबै करके जान्छ. तू भाई इधर का कुछ घूम सकता है और फिर कुछ खरीद सकता है एक्सपेंसिव, बट सेविंग्स करके तू ट्यूशन फीस नहीं दे सकता. एक्ज्याक्टली, यु क्यान नेभर डु द्याट. अ लट अफ पिपल ह्याभ द्याट नोसन कि युएस आएपछि काम गरेर ट्युसन फी पे गर्न सकिन्छ भनेर. इट्स नेभर पोसिबल. मेबी इफ यु गेट like CPT internshipहरू on campus you can work like 40 hours per week when it comes to Summer. semester break and summer stuff like that. अनि सेमेस्टर भइरहेको बेला चाहिँ 20 घन्टा काम गर्न मिल्छ, सेमेस्टर नभएको बेला चाहिँ 40 घन्टा काम गर्न मिल्छ कलेजकै प्रेमिसेसभित्र मात्रै. सो त्यसरी एड गरेर चाहिँ obviously I don't think you can pay the entire tuition all on your own. That's going to be super tough. But to some extent, maybe like 30 to 40%, depending on your tuition, obviously. So that's gonna probably cover up the tuition expenses. या Right. वही है, मतलब सेविंग्स करके 30-40%, दैट्स अ गुड थिंग. ऐसा नहीं है कि Yeah. भाई सिर्फ 30-40% कर पा रहे हो. द थिंग यू आर डूइंग इट्स अ गुड पॉइंट. सो अगर तुमको करना है ऑप्शन है, बट वी रिकमेंड कि ब्रिंग योर मनी फ्रॉम योर हाउस. Yeah, exactly. And then a lot of times students also use credit cards. So कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्यालेन्स भयो भने ब्यालेन्स क्रेडिट कार्डमा हालिदिने अनि अर्को महिना चाहिँ मिनिमम पेमेन्ट पे गर्दै गएर that's how they normally pay their tuition. Obviously that's going to be a whole different topic, but a lot of people who actually get their social security number, they do use credit cards to pay off their tuition and do other expenses, I would say. Okay, that brings us to the end of the video. I really don't have anything else to add because I think the video is too long enough already because मलाई एडिटर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. You want to add anything? Yep, do like, share and subscribe. Obviously. Mhm. And then yeah, do subscribe because I And think we are follow on the for more road to videos, 6,000 subs, and I would really appreciate मान्छेहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ more people are going to tune into the content, and then मलाई पनि एउटा content बनाउन मोटिभेसन पनि हुन्छ. So go ahead and like, subscribe, share the word, share the love, obviously. Thank you so much guys for staying until the very end. I hope you have a great day. Bye bye.